हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई মনে রাখবেন আমরা কেউ একা নই আমার একটা আঙ্গুল যদি হিন্দু হয় আর একটা আঙ্গুল মুসলমান আর একটা আঙ্গুল শিখ আর একটা আঙ্গুল ঈসাই আর একটা আঙ্গুল জৈন মনে রাখবেন हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई हिंदुस्तान यही है हिंदुस्तान को एकता हमारा गौरव है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई মনে রাখবেন আমরা কেউ একা নই আমার একটা আঙ্গুল যদি হিন্দু হয় আর একটা আঙ্গুল মুসলমান আর একটা আঙ্গুল শিখ আর একটা আঙ্গুল ঈসাই আর একটা আঙ্গুল জৈন মনে রাখবেন हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई हिंदुस्तान यही है हिंदुस्तान